Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. حضرة المكرم المدير المدرسة العالية الخامسة الأستاذ الدكتور سودي بيامبودو الماجستير. حضرة المكرم الوكائل المدير المدرسة. حضرة المكرم كل أساتذة والأساتذات في هذه المدرسة. وحضرة المكرم كل الطلاب والطلابات المحبوبات. أولا هيا بنا نشكر إلى الله تعالى قد أعطانا نعما كثيرة وهداية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائما متلازما على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقوم أمامكم سأشرح لكم عن الموضوع الشروط لطلب العلم. قال الإمام الشافعي أحد من مذاهب الأربعة: ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبئك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. أولا يعني ذكاء. ما معنى ذكاء؟ هل عرفتم جميعا؟ هل عرفتم جميعا؟ نعم، سأشرح لكم. ما المعنى ذكاء؟ ذكاء بمعنى يستعمل أو يستخدم العقل ويفكر جيدا، لأن الله أمرنا للتفكير عن كل شيء خصوصا لطلب العلم. فهمتم؟ هيا نستمر. ثانيا وحرص. ما معنى وحرص؟ هل عرفتم جميعا؟ وحرص بمعنى حماستكم واجتهادكم لطلب العلم. ما علامة الاجتهاد؟ علامة الاجتهاد إذا أنتم جميعا دخول إلى الفصل ويسمع المدرس ويكتب كل كتابة الذي يدرس المدرس في الفصل. ثالثا يعني واستبار. واستبار بمعنى الصبر. ما معنى الصبر؟ الصبر هنا بمعنى يعني التعب، الإمساك عن كل تعب وكسال. إذا أنتم جميعا تدخل إلى هذه المدرسة، تدخل إلى في هذه الفصل، هناك الكسل لكم جميعا وهناك تعب لكم جميعا. فهمتم؟ فهمنا. نعم. الرابعة يعني البلغة. ما معنى البلغة هنا؟ البلغة بمعنى الفلوس. عرفتم فلوس؟
Fulus bermakna duit. Idza antum jami'an yadkhulu fi hadzal madrasah hunaka al-fulus alladhi yakhruju abawakum fi hadhihi al-madrasah. Wa dhalika akthar nahtaj akthar min al-ibtidaiyah al-madrasah as-sanawiyah hatta al-an hatta al-'aliyah. Dhalika nahtaj ila akthar al-fulus lakum jami'an. Al-fulus. Wal khamisah yani irsyadu ustadin. Ada irsyadu ustadin. Ma huwa irsyadu ustadin? Irsyadu ustadin bimakna la ilma illa bi'ilmi al-mudarris. Idza antum jami'an man yadrus fi hadzal fasli? Man? Al-mudarris. Hunaka al-mudarris wal mudarrisah wara'akum jami'an. ذلك هي أنتم جميعا ذلك يدرسكم كل يوم من الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس حتى الجمعة يوما كل يوم يدرس بلا تعب ذلك وذلك العلم نحتاج إلى المدرس. المدرس علمكم العلم علمكم الأدب وعلمكم الأخلاق. الآخر يعني طول زمان. ما معنى طول زمان هنا؟ عرفتم جميعا؟ طول زمان بمعنى الأوقات الطويلة. يعني إذا أنتم جميعا ندرس من الابتدائية 3 سنوات ثم نستمر إلى المستوى المدرسة الثانوية أنتم جميعا ندرس 3 سنوات ثم الآن أنتم جميعا ندرس في المستوى العالية أنتم جميعا إن شاء الله هنا أنتم جميعا ندرس 3 سنوات وذلك نحتاج إلى الأوقات الطويلة حتى نحن نموت حتى نحن ندخل إلى اللهد. إذا الأخير هذه الشروط لطلب العلم كما قال الإمام الشافعي. الأول ذكاء، الثاني وحرص، الثالث واصطبار، الخامس يعني البلغة، الخامس يعني إرشاد أستاذ أو آخر يعني طول زمان. Fahimtum? Kira-kira paham nggak apa yang saya sampaikan? Paham ya? Saya sampaikan dalam penjelasan bahasa Indonesia ya, biar kalian semuanya yang tidak paham saya jelaskan lebih awal lagi, saya jelaskan lebih detail lagi dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baik semuanya, tadi Bapak menjelaskan tentang syarat-syarat seorang mencari ilmu. Menurut Imam Syafi'i, salah satu madhab yang kita ikuti sampai sekarang, madhab fikih ya. Menurut beliau ada 6 syarat yang harus dimiliki oleh seorang siswa dalam belajar. Yang pertama apa? Yang pertama namanya zakaun. Apa tuh zakaun? Harus punya kecerdasan. Apa? Kecerdasan. Jadi semua yang ada di depan saya ini siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Magarut, insya Allah semuanya cerdas ya. Insya Allah, nah, semuanya cerdas di bidangnya masing-masing, di kompetensinya masing-masing. Mungkin ada yang dicerdas dalam bidang matematika, cerdas dalam matematika, dalam geografi, dalam sosiologi. Saya tidak membeda-bedakan, semuanya punya kecerdasannya di masing-masing. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Wahirsun. Apa wahirsun itu? Punya kemauan atau bersungguh-sungguh. Apa tandanya orang sungguh-sungguh dalam belajar? Ada yang tahu? Kalau ke sekolah apa yang dibawa biasanya? Hah? Bawa uang? Bukan ya. Ketika kalian
belajar, niat ke sekolah, bersungguh-sungguh untuk belajar, tujuannya apa? Apa yang menandai bahwa kalian bersungguh-sungguh? Yang pertama, kalian mendengarkan guru di kelas. Yang pertama. Yang kedua apa? Membawa buku. Kira-kira ada yang bawa buku nggak ini? Harus ada ya, karena harus apa? Mencatat pelajar. Yang tiga apa? Tandanya menghormati guru. Jadi itu salah satu tanda kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Jangan seperti ada sebagian siswa izin ke kamar mandi gak balik-balik lagi gitu ya. Nah, maka harus apa? Bersungguh-sungguh. Itu syarat nomor 2. Yang nomor 3 apa? Wastibarun, harus sabar. Kira-kira sudah berapa lama kalian belajar dari kecil sampai sekarang? Berapa tahun? SD 6 tahun. Ya, sekarang SMP 3 tahun, udah 9 tahun. Sekarang di jenjang madrasah aliyah. Berapa tahun? 3 tahun. Totalnya berapa semuanya? 12 tahun. Kira-kira sabar gak buat belajar? Sabar, harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena cobaannya orang belajar itu 2. Yang pertama dia capek, yang kedua dia malas. Nah, gitu ya. Maka itu harus kalian hadapi itu. Yang nama rasa capek dan rasa apa? Malas. Itu syarat yang nomor 2. Yang nomor 4 apa? Apa nomor 4? Kalian tahu? Bulqotun, biaya atau ongkos. Kira-kira masuk ke madrasah ini gratis nggak? Nggak gratis. Orang tua kalian semuanya membayar di sini. Dan selain itu apa lagi? Menafkahi kalian ke sekolah. Kira-kira bawa jajan nggak? Nah, bawa jajan semuanya. Mungkin 10.000, 15.000. Itu harus dipikirkan. Karena orang tua di rumah tuh bekerja untuk kalian semuanya. Untuk bisa untuk bisa kalian sekolah. Maka harus diperhatikan itu. Nah, itu biaya, membutuhkan yang namanya uang atau biaya. Yang nomor 5 apa? Irsyadu ustadin, harus dibimbing sama guru. Itu ya. Walaupun sekarang sudah banyak sekali media yang mengajar kalian, bisa AI, bisa Google, bisa YouTube, tapi tidak akan bisa menggantikan posisi seorang guru. Karena guru itu tugasnya adalah mendidik kalian di kelas. Jadi semua apapun pengetahuan, entah itu pengetahuan apapun, pasti itu berasal dari seorang guru. Dan guru itu juga bukan cuma mengajarkan yang namanya pengetahuan, tapi juga mengajarkan yang namanya akhlak atau akhlak atau budi pekerti. Jadi di sini kalian bukan cuma belajar ilmu pengetahuan, tapi juga belajar tentang akhlak atau budi pekerti. Dan harus kalian melihat pada guru-guru kalian. Itu yang nomor berapa? Nomor 5. Yang terakhir apa? Tuli zamanin. Orang yang belajar itu butuh waktu yang lama. Kira-kira kita belajar sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita belajar itu dari buayan ketika kita masih bayi sampai kita ke liang lahat. Jadi mau sampai kapanpun tetap harus belajar. Dan itu butuh waktu yang sangat lama. Makanya harus difahami di sini semuanya. Maka semuanya harus berpegang teguh pada 6 hal yang sudah saya jelaskan. Apa itu? Syarat yang pertama, zakaun, harus cerdas. Yang kedua, hirsun, harus punya semangat. Yang ketiga, harus apa? Wastibarun, sabar. Kemudian yang nomor 4 apa? Bulghatun, harus punya biaya. Nomor 5, irsyadu ustadin, harus dibimbing sama guru. Yang terakhir baru tuli zamanin, membutuhkan waktu yang panjang. Fahim itu? Fahim. Nah, yang mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan di sini saya tidak menggurui ya. Tetap kita berproses bersama-sama untuk saling menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.